स्वास्थ्य ही संपद समस्ते जानती। यही परिप्रेक्षी में आज सी3 तरफ बुड़ान ब्लॉक मुंडेगाँ पाखे गोटे स्वास्थ्य शिविर अनुष्ठित कर स्वास्थ्य शिविर आप देखिपे ये बहुत गुड़िया लोक पाखक आसिक स्वास्थ्य उपरे सचेतन कर प्रत्येक जिनिस से पाखे स्वास्थ्य समस्या उपर नहीं कि समस्ते चेकअप होती। तो आम आज जो पाखे आज आसिक रुंड हो से पाखे जिते पेसेंट अच्छे तमें प्रसूति महिला ठार आरंभ कर गर्भवती महिला मानक तो मुख्यतः से जहाँ जहाँ असुविधा थाए से असुविधा मान को लेकिन पाखे जो कैंप कर तो ए पाखे आम पाखे देखु बहुत जो रोगी मान अच्छा कि आपणकर गर्भवती माँ धरतु कि प्रसूति माँ धरतु तो पाखर किसी आम प्रतिक्रिया नवा। हाँ देखो आम जो पाखे आज पहुंचु से पाखे आप देखिपे लंबा लाइन रे स्कूल छात्र छात्री मैंने पाखे उपस्थित अच्छा ए पाखे बुढ़ान अंचल विभिन्न पंचायत आसवा सीएचओ मैंने चेकअप कर तो आम आसी पचारि बुझा जो आम सुनापुर जड़े सीएचओ अच्छा से सीएचओ सुना बोलिके पाखे किसी आम प्रतिक्रिया नवा सी कौन कर कौन कौन से चेक कर पचार आपरे कि आप आज जो पाखे हेल्थ कैंप कर तरफ आप कौन कौन चेकअप कर आमे स्कूल रो छात्र छात्री मान को आमे सिक्लिन टेस्ट करछु सेठी एंटीनाटल मदर मान को हिमोग्लोबिन चेक चलछि बीपी चेकअप चलछि आ भितरे जनरल चेकअप चलछि जेरियाट्रिक पेशेंट मान को आ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन चलछि। तो यहाँ पर कौन किसी नेगेटिव पॉजिटिव कोन सर नेगेटिव समथि तो किछि नाही सब पॉजिटिव ही अछि आ जेहेतु ए गां लोक माने और बाहर को के जाई पारु नहंती कहा पाखरे साधन भी नहीं तो ए कैंपटा सेमती गां लोगों को सुविधा जोगो छे। संख्या रे चेकअप वर्तमान स्कूल गोइंग छो मान कर तो काका क्लास चल छी जहाँ जहाँ फ्री मिली छे ए पर्यंत तो 27 जन कर मु छुआ मान कर करै छी। माने तो बाहर रे आउ चेक करै हाँ अन्य एनसी मदर माने हिची जेरियाट्रिक पेशेंट माने हिची जनरल पेशेंट जहारो एबे स्किन इचिंग रहउची कोन 12 पैकेज ऑफ सर्विस जहा रहउची आम सब। हाँ देखो पाखे आम जो सोनापुर जो सीएचओ कहते कि विभिन्न प्रकार चेकअप होची पाखापाखि स्कूल पिला मानकर 50-60 जनकार एएनसी पीएनसी मदर मानकर टेस्ट होची। तो आउ जने आप पाखे अच्छा पाखे किसी प्रतिक्रिया नवा आप कहे मैडम ए पाखे आप जहाँ भी हेलो मैडम जहाँ पाखे चेक कर कौन कर जेहेतु आमर 12 पैकेज ऑफ सर्विस दिया जाउची हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रे से हिसाब रे आमे सेटा करूछु जेरियाट्रिक पेशेंट धरि कि एंटीनेटल चेकअप धरिची इन्फेंट जहाँ भी आछंती छोटे छुआंकर जहाँ भी हमर 12 पैकेज ऑफ सर्विस रहउची ता ऊपर सब हमर चेकअप होउची। किसी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो जहाँ हमर डीवीएस होउची सिकल सेल जहाटा होउची हमर सेटा हमर डिस्ट्रिक्ट को जाउची सेटा हमर रिपोर्ट थ्रू तांकर फोन नंबर जोटा निया होउची सेइतरे ही जनरेट हबो। मेडिसिन ऊपर सर हमर जोटा हमें एठी चेकअप करूछु सेटा हमें जोटा हमर चिठाडा रहउची हमें सर को पाखु धरि कि पेशेंट एठु जाउचंती एठु पेशेंट गला परे तापरे हमर जोटा सेठु सार देखुचंती प्रेस्क्राइब जहाँ मेडिसिन करचंती हमर टीम आछंती आरबीएस के टीम से माने दउचंती सब। हां निहाजे देखते पाखे आप शुणुते जो अति सुंदर भाव में पाखे चेकअप चली अति सुंदर भाव में जिते पेसेंट मान अच्छा से पेसेंट पाखर अति समस्त कर माँ मैंने जन अच्छा पचारि बुझा माँ क्या करे तुम आमे चेक करी है छो आज्ञा काना चेक करबा बेले मोर हाथ गोड़ मुड़ पूरा दर्द दउछे तार लागे है छो जेटा बांजी बहाल नु आमे आई छो जे आज्ञा माने करछो एटा भल काम करबा का छै नहीं भल काम करछो आज्ञा अगर कि बेहनती हितिला है छे आज्ञा मके 4 थर में ऑपरेशन हेनी मैं कहराती बड़ मिशन ती तापरे चनाबड़ाती में ऑपरेशन है छे आज्ञा पूरा मुड़ मारू छे आर ओटा दर्द दउछे पाउस 3 थर घिची हेली ना आज्ञा इटा बालाजी गीती जैथिनी आज्ञा इतार आगर आपनकर गान एंती कैंप आस्ते लागे नहीं नहीं तो एबे केनता लागु छ आपन एबे भल लागु छ आज्ञा ई कैंप आस लागे भल लागु हां भल लागु छ सब इटा आपनकर चेकअप होछ काना चेक कर आछन आपन इटा मैं ओटा आरु जेन मुड़ दर्द देउ छ आज्ञा आर गोड़ हाथ पूरा दर्द दउ छ
ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଖେଲେ ନା କି नहीं हवा नहीं हेबार आज्ञा हेबे, अच्छा हेबे नहीं। हाँ हेबे हम आपण काना शिखले टी कहन तो एबा ना केना मा आपण कथा हो एती ना केना आपण ना केना टाका देइतिलु गलारे गोड़ है ना केना आपण मन ना शांति शांति तो आज केना करी आस्तिल मायने गोड़ हाथ चेक करी इतने हाथ गोड़ जरूरत लागो से चेक करी तो चेक कले हाँ और औषध निजी औषध बात हां ठीक আছে ना तमे टी कह तो के करी आस्तिल मा मुई जा चिक करे इचना मा चाली बुली नी पारा गोड़ हाथ जा ओरु छे हेति काजे ओ छे हां तो इने आगरो एंती हितेला के एंती आस्तिल नी हेति आज्ञा आइटा हेइ छे फास्ट हेछि हय हां केता लागु छ आपण के मका तो भल नी लागबार जे ओ छे नहीं नहीं जे नागिया मन हाँ इजा एइ छे जे भल हेइ छे जे सबके चिक करू छ जी हय देखो ए पाखे जड़े माँ कहते जे जहाँ हो आगर किए आम पाखर आसुन यहाँ प्रथम कर जो स्वास्थ्य सचेतनता शिविर जो सीथी तरफ से आम उपयोगी हम आम गाँव लोक भी उपयोगी हम तो ए पाखे जड़े आशा दीदी अच्छा पाखे किसी प्रतिक्रिया ना से कौन कहे दीदी कौन कहे आज जो आप पाखे सीथी गोटे कैंप आसी तो यहाँ केमी कौन हो कौन कौन कर आज्ञा इन जी प्रोग्राम रखीछन जन सचेतन शिविर लोग टिके सचेतन ही किना किंता निजर ट्रीटमेंट निजे करि पारबे किछि ज्वर की सामान्य ज्वर खांसी सर्दी हेले भी से मने अवहेला नहीं करी ट्रीटमेंट ही पारबे पाखापाखि केते संख्या लोक आसिक ट्रीटमेंट ही गले ना गया पाखा पाखी 100 जन ही जीतिबे आगर केबे जितला काई नहीं होइती एटा ही फास्ट है एटा फास्ट थरो जेना हिसे माने आसी करी करूछन काना कहबे सेमान के धन्यवाद बहुत बहुत जिन काले गाँ के आसिक एमती बड़ कैंप रखी किना लोग के सचेतन करथिबार धन्यवाद आज्ञा हमको हाँ देखो आम जो गाँ गहली खबर माध्यम आम जो प्रसारण करूँ एम समस्त धन्यवाद देते तुम से जो सचेतन शिविर करके आउ जड़े आम पाखे आम अंगनवाड़ी दीदी अच्छा पाखे किसी आम प्रतिक्रिया ना पचारि बुझा जे से माने आज ये पाखे जिते भी उपस्थित अच्छा प्रसूति माँ हो गर्भवती माँ हो छुआ मैंने भी हूँ से आम कौन कहे पचारि बुझा दीदी आप कौन कहे जो आज सीथी तरफ गोटे कैंप होती पाखे ए विषय आपंकर के खुशी कौन कहे गाँव रे हमर सचेतना टिके नहीं थई आगरु माँ मृत्यु शिशु मृत्यु हितला बोली करी गाँती एटा स्वास्थ्य सचेतना शिविर इलो करा हला माँ माने प्रसूति माँ माने गर्भवती माने सब आसी कर चेक पे करी करी एमे जोछन जो मृत्यु माँ मृत्यु बोली कहला आगर कोन किछि कैंप करी होबनी खाली माँ मृत्यु नै के थार नहीं बेले ई लोग माने अशिक्षित थिले बोली करी गाँती करा हला अशिक्षित लेवल आगर केबे हितला कि नै हित नहीं हेतई फास्ट तले अशिक्षित के नै करी कैंप करा जाउछि हय ए बेले नहीं माने माँ माने शिक्षित नहीं थई बोली करी गाँती करले सब सचेतन हेबे बोली करी करा गला सब जानि पारबे इतर हां ठीक अछि तो जो आपण पाखरे देखो सुनुतले जे जन अंगनवाड़ी दीदी आम पाखे तार प्रतिक्रिया दौले कि गाँव लोक अशिक्षित थे द्वारा कहीं किंतु ये कथा नुह जे ये अशिक्षित बोली एठारे ना कि कौन सरकार तरफ किसी सुविधा नाला जद्वारा कि तेणु सरकार धीरे धीरे समस्त गाँव को जाकि सब करने को से निष्पत्ति नहीं करेंगे आ जो सीथ्री टीम तरफ जहाँ करें मैंने सब धन्यवाद दौरान लोक तो आम पाखे आज जड़े बाबा अच्छा पाखे किसी प्रतिक्रिया बाबा आप ना कौन लखमण विषय क्या करी आस्ते क्या करी आस्ते आज्ञा आमर गाँव में आमर बड़े तरफ आमर फेरा शेष केन्द्र तरफ आमर जो गोटे कंपनी बसन तरफ आम गाँव के हेल्थ कैंप रखी और विभिन्न रोग रोगाड़ी जहाँ जहाँ समस्त अच्छे डेलीवरी हो पिलाहारी हो कि बुढ़ा बुढ़ी हो समस्त रोग भी अच्छे तापाई औषध प्रदान करने से आसिक कैंप रखले आ समस्त को औषध सुंदर भाव दौर नहीं नहीं देखो आज्ञा मैं तो मगे तो पकापी इटा 75 वर्ष है ना आ तेणुक मोर यहाँ आज देखो खाली आज्ञा आज देखे आज गाँ पूरा आदिवासी गाँ आज्ञा आते कौन सचेतन नाला तो आप कौन कहे जो आपंकर पाखे जो सीथ्री टीम आसिक आपंकर जो सब स्वास्थ्य से जो चेकअप कर मेडिसिन दौरान से कौन कहे हाँ यहाँ जो आम जेन डॉक्टर बुढ़ान डॉक्टर मैंने जाइए आम से स्वास्थ्य कारण यहाँ हेल्थ कैंप जो समस्ते अंगनवाड़ी आशा दीदी ये समस्त परामर्श से सुंदर भाव आमके प्रदान कर शिक्षा देकर प्रदान देकर से आमके केंता लगुच बहुत सुंदर लगुच आज्ञा आगामी दिन केंती हबार कथा आगे टिके हबार कथा आज सीथ्री टीम आगामी दिन सरकार करबार कथा हाँ सरकार करबार कथा
ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକରି ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥରିକି ଏ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଶିବିର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେକଅପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ମେଡିସିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ମେଡିସିନ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଦିଆ ହଉଛି ନା ବିପି ଟେଷ୍ଟ କରା ହଉଛି ବିପି ମେଡିସିନ ଦିଆ ହଉଛି ତାପରେ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ତାପରେ ଇୟର ଇନଫେକ୍ସନ ଆଉ ଆମର ଯାହାର ଏସିଡ ଫେସିଡ ହଉଛି ଛୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକେ ଆଉ ଭିଟାମିନ ସି ର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଟାବଲେଟ ଆଉ ଡାଇକ୍ଲୋ ଜେଲ ଦିଆ ହଉଛି ଦୁର୍ଗୁଣାତର ପେଣ୍ଟୋପ୍ରାଜୋଲ ଆମର ଏସିଡ ଦିଆ ହଉଛି। ସାର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପାଖରେ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପଟା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆନି ମେଡିସିନ ସେ ଏବେ ଆମେ ଦଉଛୁ ମେଡିସିନ। ଆପଣ ଆଥ୍ରୀ ଟିମ୍ ଯେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛି ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିଛୁ ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆଉ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ସବୁ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇছে ମେଡିକାଲ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା ବାକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେବା କଥା। ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଏଟା ଇୟରଲି ତ ନିହାତି 5-6 ଥର ହବାର କଥା କ୍ୟାମ୍ପଟା ବୋଲେ ଭଲ ହେବା ସୁବିଧା ହେବା ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଭଲ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଏ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ ଉପରେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱରଠୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ତରଫରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଟିକିନିକି ଖବର ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆସିଛୁ ସେଥିରେ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଆମର ବୁଢ଼ାନ ମା ଗୃହ ତରଫରୁ ଆମ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେଉଁ ପ୍ରସୂତି ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ସେ ପାଖରେ ରଖାଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉପକୃତ ହେବେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ କମ୍ ହେବେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସୋ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମ ମା ଗୃହ କରିଛନ୍ତି ସେ ମା ଗୃହରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏନସି ମଦରଙ୍କ ପାଇଁ 7ରୁ 10 ଦିନ ମା ଗୃହରେ ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାର ଯଦି ଆଇରନ୍ ଶୁକ୍ର ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ଶୁକ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ଟ ବି ମାଗଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମା ଗୃହରେ ସବୁ ସୁବିଧା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ବିପି ପଲ୍ସ ଏଚବି ତାର ଫିଭର ତାପରେ ଫିଟାଲ ହାର୍ଟ ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ସାର୍। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କେତେ ଜଣ ଦିଦି ରହୁଛନ୍ତି? ତାଳିମ 5 ଜଣ। ସବୁ ତାଲିମ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି? ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସେ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ମାଂସ ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ସୁଜି ସିମିଆ ଉପମା ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କିଟ୍ ମା ମାନେ 7ରୁ 10 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖୁଛୁ ସାର୍। ହାଇ ରିସ୍କ ମା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ମା ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦଉଛୁ ସାର୍। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଉଛୁ ଆମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କର 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଠି ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା କେବେ ଦେଖିନି? ଆମେ ନଉଛୁ ସାର୍। ମୁଁ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଚଳେଇ ନଉଥିଲି ସେମାନେ। ସେଇଟା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସୁବିଧା କରାଯାଇନି ତାପରେ ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମିତି। ସେଇଟା 108 ହିଁ ଦିଆହେଇଛି। କରିବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମା ଗୃହରେ ଜଣେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିଦି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ମା ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି। ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସୂତି ମା ମାନେ ପ୍ରସୂତି ମା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ କିଛି ଭାଇକିଲ୍ କିମ୍ବା ଯାନ କରିକି ସେ ପାଖକୁ ନେବା କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ C3 ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି ମଣ୍ଡଗାଁ
ମୁଣ୍ଡାଗାଁ ଗାଁରେ ସେ ପାଖରେ ଆମ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ପ୍ରସୂତି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି। ସେ ପାଖରେ ଆମର ବୁଡ଼େନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ମହୋଦୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଉପରେ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କହିବେ ତ ଆଜି ସିକ୍ରି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ଶିବିର କରାଯାଇଛି ତ କ'ଣ ନେଇକି କରାଯାଇଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସାର୍? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ, ବଡ଼େନ୍ CHC ର ଇନଚାର୍ଜ। ଆକ୍ଚୁଆଲି C3 ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗତ ବର୍ଷେ ହେବ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେମିତି କମିବ। ତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏ ଗାଁରେ ଯଦିଓ ଆମ ବଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକରେ ମା ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ, ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ଏ ମାଆର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା, ପ୍ରସୂତି ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କର BP ଟେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ଉପରେ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝଉଛୁ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାରମ୍ବାର କରିବୁ। 2-3 ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି କରିହେବ କି? ଆଜ୍ଞା C3 ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମର ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଫିଲ୍ କଲେ ଯେହେତୁ କିଛି ଆମର ପାରାମିଟରରେ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହା ପାଇଁ କି ସେମାନେ C3 ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଆଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାଇଁ, ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଆଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ତା ବାଦ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ମନା କରିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଚେକଅପ୍ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଜି ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍କୁ ବି ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର NCD ଚେକଅପ୍ ହେଉଛି, BP ସୁଗାର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସକୁ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯିବୁ କରିବୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ରଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। C3 ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ମିଶିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନୋବୃତ୍ତି ଦରକାର, ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ, ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେୟାର କଲେ ଆମେ ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖିକି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କ୍ୟାମ୍ପ କରିପାରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି କରିପାରିବୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଶିବିର କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି C3 କୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କାରଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଲେଜରେ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି C3 କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ସାର୍ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକାଣୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଯେଉଁ ପାଖରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ C3 ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନିମାଙ୍କ ସହିତ ବିଶି କିଶନ ପଣ୍ଡା, ଗାଁ ଗହଲି ଖବର।